Hi guys, ready nami para sa among trail ministry ug dinhi dapita ginababa na among motor nga among pagagamiton ni Ampo ang matag usa ug naglarga na ako sa among pinangga nga ninong Pastor Penny Garcesa matag usa kay kuway ug nagpaabog na sa ilang motor samtang nagabiyahe dinhi dapita ug ana plaster kaya paabot pa sa mga kauban ug di na nagumpisa na ang kamang-kamang sa among motor ug nagpaabog pa sa bukid kauban sa among mga riders kaayo nga mga pastor dinhi Southern Mindanao Mission dinhi dapita murag dugay kayong pagsaka kay patra naman ang kilala ni Brother Nonoy ug na si Pastor Penny nagkaway-kaway para nindot kayong post nga iyang mga himuon ug nagsunod na ang mga gwapo ug mga ambungang ihado namo ug naana nakatunga sa unang tungason og ikaduhang tungason nakita nato si Brother Noy nga murag taksog kamang-kamang na gyud dinhi kay tungod los gravel man og naglisod gyud ang iyang pagsaka sa iyang motor. Unya dinhi kitabangan ni Pastor Armel kay butan man kaayo nga pastor. Og dinhi atong gisudong ang kinaiyahan nga nindot kaayo dinhi sa Asamungi tungod kani siya gihatag sa Ginoo alang kanatong tanan. Ang ating support na siya Poy muna nagdala sa motor ni Brother Ernie katungod iyang ipasakat ha para makaplastar o makapahuwa si Brother Noy ug siya nagbaktas-baktas na lamang uban sa dakong pagdaom nga makasaka na gyud sa unahan dinhi Birada disig pastor sa Tripoli naning kamot sa pagpasaka sa iyang motor ug sa wala damha uy, paano kadali ang lubot? Nabunda kadali ang lubot. Oh my God. Apan, nagpaabog-abog lang kalit. Kay kuskan man kayo ang motor nga iyang giset up. Kabago. Yan eh. Power yado, power yan. Sa wala pa na ang akong Wili, puga gyud, puga. Napakamang-kamang siyang CRF itong. Kay dito man kayo kay speed ang iyang setup. Stock tanan pero mukamang gyud. Kana ang among gwapo nga ninong nagkamas-kamas na iyang motor nagpawili-wili ginagbay kusgaan man kayo iyang gwapo motor nga KLX nga small brand new kaayo isaka sa Asamungi o ganiya na si Paring Jan grabe kapila na kami sa balde sa wala sa waay lang ni kay kusgan man kaayo o binlapitan na nagumpisa na si Paring Poy o nakita na to si Pastor Proy nga murag prinsipe dinha sa kagubatan o kunya kapit na mo ambak ang kabayo tungod na kuratan sa tingog sa motor Paring Poy dito yung pipe original nga Norifumi o kana na nagkamas-kamas na o niabot na gyud sa kaupat nga tuktok sa bukid si Barnoy ang gulat-gulat kay murag kapoy na kayo pahuway sa kadali para makaplastar-plastar kay napay daghang mga tuwason sa unahan. Sa fast forward ka niabot na kita o kauban prinsipe sa Sakit ha? Sakit bilahan mo? kabundukan kasi proy murag sakit naman iyang lubot ni kasi sakay sa motor kabayo diha sa taas kayo baktas o sa kagabiho nakita nato ang nindot kayo nga bulan dito sa kabukiran o nanang plastar na mo dinhi naigtulog-tulog o apil kaon-kaon unya nagsimba mi dinhi pagpanguna sa pagmensahe ni Paring Jan o dinhi vespers meeting daghan mga kagsuunan o dahil morning na dinhi nag-worship mi kadali o nagkapi-kapi katong tugnaw man kaayo dinhi dapita sa asang ungi sa Lake Cebu o nagmalong-malong nagjacket-jacket og bisan pa sa Sabat nag-adto mi sa pagsimba apan ang uban nag-jacket kay gitugnaw man kay taga syudad man sila og naa na mga kagsuunan sa adlaw sa Sabat sa pagpanguna sa paghatag mensahe sa among gwapo nga direktor sa ILDR Pastor Penny Garcesa og guman sa pagsimba na nagpicture na matag sa mga miyembro sa iglesia sa Asamungi o sa ubang simbahan nganing uban namo dito sa pagsimba kay murag fellowship man sa kadaghan ani adto nga mga kaigsunan sa kabukiran
O paghuman sa simbahan ay kaon, manok nga walay lamas. Human ini, nagbautismo kita sa mga hamiling kalag nga ni dawat kay Kristo bilang ilang personal nga manluluwas. Daghan, mga kabataan, mga hamtong, dawat sa kang Kristo bilang personal luwas sa pagpanguna po sa mga kaigsunan dito. Ang mga dasig kaayo ikan sa Tiboli o Lake Cebu District. Nag-combine sila aron sa paghimo sa kaning bulkaton. Fast forward, pumaulit namin agiming ikan sa Asamungi padulong sa Clovi nga dalan yung walang kabayo ra ang mukaagi. Unsa naman ni nagpabulos ang minong kay murag tuktok ra kaayo, lisod ra kaayo magpakada diyang dapita. O bisonda ni paring Jan, murag lisod ra kaayo kada lisod og diko. Man kaayo din dapita, wala sa kagwanta. Iyang ginaugan kay murag maapikhan. Hindi, pwede ba? Diretso ko diyo. Diretso. Para ka mabulay sa liko. Naana, nilaog na siya. Bulay na diyo, kanto na diya. Bawal nga teknik. Sakye. Paslide, hukod. Primera part. Og si Pastor Armel naana na ni Guro. Diretso lagi kay nindot kayong dalan kung diretsoon nimo kay nindot man. Ang papanilog-dulog diha. Kusgan man ang imong. Diretso kaya do. Diretso ha, oh. Sige lang kayo na. Sundan sa among bungan nga iyado. Naka-primera na. Na siya, nagpadulhog-dulhog Diretso lang, motor diretso. kay tungod pag-upo man kayo ka ng CRF niyang itong nagwapo kayong pagka-set up. Na, kumana makatunga si Paul Ernie, makakapsog ka balaka apan nakaya ra kay kusgan man kaayo ni siya. Wala sa pasudyaman, sa pasod na Ara, yaw, basa. Ulang siya. Nagsigirag kisingisi. Kunya na ito sa ubos, na iduwa nga nabilin. Nagkamang-kamang, una na itong vlogger naghulat. Pulihan sa pag-vlog na ang dapita. Na anang duha nabilin dito sa sapa. Nganong nagpaulahi. Kung sa maling ginasagit ni Pastor Armel mula action magpapatabang pero dili na to sa tabangan kay mo kaya raman kayo niya na sisi ora kayo na sa iya ha. Na action na siya. Dimuha lang to kinihimo ko. Di pagkabalaka kay di gyud na sa mabasa sa sapa. Apan sa wala dama uy tapos magila iyang tiil sa sapa. Mo nang nakatungas gyud na siyang bandahan diya pero wala lang takabalo nga natumba na diya sa kita kay nagtago raman sa diha. Okay. Na nangita sa pumaagi para unsaon niya na og fast forward na nakasaka na siya kay tungod ka na may motor nga set up. Wapo kaayo ang fender sa kabangan kay gikan man sa Shopee. Nagpaso-aso og nagpabog-abog. Silent mover niya, do ba? O kang atong ihadong bapo na napakamangkamang siyang stock na sa RF. Pindot man kayo kay brand new man. Puga gyud, puga. Na nakatungas gyud, perting induta. Amang kayong rides, murag life is a game. Og fast forward, ako tong gibalikan ang atong motor sa pagkaway klaro, ang uban dinha nang walang motor. Gibili na itong helmet, unsaon mo ng helmet kay wala may motor. Bilang napita na si Ernie, action balaka kay na bugatya sa itong kapoy nga murag action siya pasakaon. Kaning kamot si Brad Ernie, unsaon niya kaliskarte, tulak. Daghang mga tulak hangtod ng hagba na iyang motor sa sobrang natulak. O katong i-fast forward kay murag naglisod si Brad Ernie kay di man tamutabang kay vlogger mata dihing dapita. O naapsan siya ni Pastor Armel o gitabangan siya in a second time. O dinhilang nato tapuso na atong istorya kini ang among sugilanon. Sa kini ang among sugilanon.